हेड लाइन्स आपने जाने, आपको बराह रास्त दिखाते हैं इलेक्शन कमीशन के बाहर वज़ीर इत्तलात इस वक्त फारूक हबीब से गुफ्तगू कर रहे हैं। भिजवा रहे हैं जो पिछले साल आई और इंशाल्लाह इस साल 30 अरब डॉलर से भी ज़ायद, जब ये साल क्लोज होगा 30 अरब डॉलर से शायद ये रकम होगी। और ये बात यहाँ मैं बरमला बताना चाहता हूँ कि जब हमारी हुकूमत आई 2018 में, तो उस वक्त तक नून लीग की हुकूमत में 2018 तक जब इनका आखिरी साल था तो तरसीलात ज़र 18 अरब डॉलर पे मौजूद थी। हमारी 3 साल दौरे हुकूमत में जो पिछला साल क्लोज हुआ वो 18 अरब डॉलर से बढ़ के 30 अरब डॉलर पर जो है वो तरसीलात ज़र पहुँच गई। यही वजह है कि बैरून मुल्क पाकिस्तानी जो है वो वज़ीर आज़म इमरान खान के ऊपर भरपूर अंदाज से जो है वो एतमाद करते हैं। ये 90 लाख बैरून मुल्क पाकिस्तानी हैं और मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान का बहुत बड़ा असासा है जो हर मुश्किल वक्त में, सैलाब देख लें, ज़लज़ला देख लें, पाकिस्तान की तामीर और तरक्की के अंदर देख लें, पाकिस्तान के अंदर फलाही कामों के अंदर देख लें, इन्होंने बढ़ चढ़ के किरदार अदा किया। और नया पाकिस्तान की जो तहरीक है जिसको वज़ीर आज़म इमरान खान साहब लीड कर रहे हैं, उसको भी जो है वो डोनेशन हमेशा जो है वो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने बढ़ चढ़ के दी है। आज मैं आपके साथ जो आपको दिखाना चाहता हूँ कि जो एक प्रोपेगेंडा हमारे खिलाफ किया जाता है कि पीटीआई जो है उसने फॉरेन फंडिंग ली है। आज मैं अपने साथ फॉरेन फंडिंग के लोग भी साथ लेकर आया हूँ, जो जिनका ताल्लुक जो है वो किसी का जर्मनी से है, कोई फ्रांस से है, कोई बरतानिया से है, कोई अमेरिका से है। जो मेरे दाएं बाएं लोग खड़े हैं ये तमाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पेइंग मेंबर्स हैं, जो कि वहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो वहाँ पर ओवरसीज़ चैप्टर्स हैं ये उनके ओहदेदारान भी हैं, जिन्होंने वहाँ हज़ारों की तादाद में पेइंग मेंबरशिप की है, जो कि सालाना यूरोप के अंदर 36 यूरो सालाना मेंबरशिप जो है वो पे करते हैं। इसी तरीके से सालाना पाउंड्स में भी फ़ीस पे करते हैं मेंबरशिप। इसी तरीके से अमेरिका में डॉलर्स में भी पे करते हैं सालाना मेंबरशिप, क्योंकि ये अपनी उस तहरीक को सपोर्ट करना चाहते हैं जो पाकिस्तान के अंदर मेरिट का, पाकिस्तान के अंदर एक कानून की हाकमियत का निज़ाम कायम करना चाहते हैं। इस वजह से ये ना सिर्फ अपनी सलाहियतों को कंट्रीब्यूट करते हैं बल्कि अपने पैसे को भी भरपूर अंदाज से कंट्रीब्यूट करते हैं। हमें जो ताने देते थे कि ये इनकी फंडिंग इजराइल से आई है, इनकी फंडिंग जो है वो भारत से आई है, तो मुझे आप ये बताएं कि ये पाकिस्तानी निजात जो जर्मनी में है, जो फ्रांस में है, जो बरतानिया में है, जो यूएसए में है, आज ये मीडिया के कैमरों के सामने आके खड़े हुए हैं इस बात का बरमला इजहार करने कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो फंडिंग है वो बड़ी तादाद के अंदर जो बैरून मुल्क रहने वाले पाकिस्तानी हैं वो देते हैं। किसी ने आके हमारे फॉरेन डोनर से मिलना है, फजलुर रहमान ने, मरियम सफदर ने, बिलावल ने, आसिफ अली जरदारी ने, शहबाज शरीफ ने, तो ये मेरे दाएं बाएं फॉरेन फंडिंग खड़ी है। ये सारी मेरे दाएं बाएं जो है वो हमारी फॉरेन फंडिंग खड़ी है। ये देख लें, इसमें से कौन सा आपको इजरायली नज़र आ रहा है, इसमें से कौन सा आपको जो है वो भारतीय नज़र आ रहा है, ये सब इनका प्रोपेगेंडा है। और आज बिल्ली थैले से बाहर आ गई है। जो बात मैं बार बार कहता था कि अकबर एस बाबर जो है वो नून लीग के पे रोल के ऊपर काम कर रहे हैं, नून लीग के इजी लोड के ऊपर काम कर रहे हैं। अभी हालिया दिनों में एक ऑपोजिशन का डेलीगेशन आया, वो यहाँ पर इलेक्शन कमीशन को मिल के गया कि जनाब आप पीटीआई का जो केस है उसकी रोज़ाना की बुनियाद पे हेयरिंग करें, उसका फैसला करें। आज जो है वो मरियम सफदर, खुद मरियम औरंगज़ेब आई हुई हैं अकबर एस बाबर के इस सारे केस के अंदर। मुझे लगता है कि जिन्होंने 7 साल में इतना इजी लोड करवाया है उनको ये तो नज़र आ गया, चूँकि स्क्रूटनी कमेटी ने लिख दिया है कि अकबर एस बाबर के पास कोई सबूत नहीं है जो किसी अदालत के अंदर जमा करवाया जाए, जो ऑथेंटिक हो, जो क्रेडिबल हो। तो अब वो उन्हें फिक्र है कितना पैसा हम इन्वेस्ट कर चुके हैं, दाव पे लगा दिया है, तो आज वो खुल के खुद सामने आके खड़े हो गए हैं। और क्या ही अच्छा होता कि आज जो है वो मरियम सफदर, जिनको मैं चैलेंज करता हूँ बार बार, आज भी चैलेंज कर रहा हूँ, वो मरियम औरंगजेब के हाथ में आज बताते कि नून लीग का ये जो 64 करोड़ रुपया है जो हमने इनके अकाउंट से पकड़ा है, जिसका हिसाब मौजूद नहीं है, वो 5 करोड़, 10 करोड़, वो 15 करोड़ रकम जमा करवाने वाले लोग जिनके बारे में कहा जाता है ये अल्लाह को प्यारे हो गए। किसी ने 5 करोड़ का चेक जो है वो चलते चलते नवाज शरीफ के हाथ में पकड़ा दिया,
ان کے شناختی کارڈ ان کے پاس موجود نہیں ہیں, 9 بینک اکاؤنٹس انہوں نے چھپا کے اپنے رکھے ہوئے ہیں الیکشن کمیشن سے. کاش آج اس کا بھی جواب لے آتے. لیکن آج مجھے خوشی ہے اس چیز کی کہ آج ایزی لوڈ والے کھل کے سامنے آ گئے ہیں. یہ گھوڑا, یہ گھوڑے کا میدان ہے, اب پتہ چلے گا. اور میں الیکشن کمیشن سے بارہا اس بار کی استدعا کر رہا ہوں. میں نے کورٹ کے اندر بھی, الیکشن کمشنر کے سامنے بھی یہ استدعا کی آج سے 2 ماہ قبل بھی, کہ پاکستان پیپلز پارٹی, پاکستان مسلم لیگ نون کی جو اسکروٹنی کمیٹی ہے اس کی آخری ہیئرنگ جو ہے وہ دسمبر کے مہینے کی ہوئی ہے, 10 دسمبر کی ہوئی ہے, جس میں ہم نے ان کو اپنی آڈیٹڈ رپورٹ بھی جمع کروا دی جو ہمیں ایکسس دی گئی. تو پچھلے تقریباً 3 ماہ سے زائد کا عرصہ ہو گیا پیپلز پارٹی نون لیگ کے جو کیسز ہیں اس کے اوپر اسکروٹنی کمیٹی کا ایک اجلاس بھی جو ہے وہ نہیں ہو سکا. میں سمجھتا ہوں قانون سب کے لیے ایک جیسا ہے. الیکشن کمیشن کا کام ہے, اس نے قانون کی نظر سے سب کو دیکھنا ہے. جو پولیٹیکل پارٹی آرڈر 2002 ہے وہ صرف اس میں یہ تو نہیں لکھا ہوا کہ آپ نے پی ٹی آئی کے اکاؤنٹس کی جانچ پڑتال کرنی ہے. اس میں تو بڑا واضح لکھا ہوا ہے کہ پاکستان کی ہر سیاسی جماعت جو آپ سے الیکشن سمبل لیتی ہے وہ اپنے اکاؤنٹس جمع کروائے گی, ایسٹس, لائبلٹیز, ان کے ذرائع, اس کی جانچ پڑتال آپ نے کرنی ہے. سپریم کورٹ کا حنیف عباسی کیس کے اندر فیصلہ بڑا واضح ہے, جو پاکستان کی سب سے بڑی اعلیٰ عدلیہ ہے, جس نے یہ فیصلہ دیا تھا کہ آپ نے وداؤٹ اینی پریجوڈس ان اکارڈنس ود دی لا, یعنی بغیر آپ نے سب کو ایک نظر سے آپ نے دیکھنا ہے, یعنی کہ آپ نے ایک توازن سے قانون کے مطابق توازن قائم کرنا ہے, اور آپ نے سب سیاسی جماعتوں کی جو ہے وہ جانچ پڑتال کرنی ہے. پی ٹی آئی اپنی جانچ پڑتال کروا رہی ہے. ہم پہ تنقید کرتے ہیں جی 7 سال ہو گئے کیس کو, 7 سال ہو گئے. جو ٹیکنیکل ریمیڈیز قانونی طور کے اوپر آپ کی قانونی ٹیم لیتی ہے, وکلا لیتے ہیں, وہ انہوں نے لی. لیکن جب سے اسکروٹنی کمیٹی نے جو ریکارڈ مانگا وہ تمام ریکارڈ ہم نے اسکروٹنی کمیٹی کے سامنے پیش کیا. اسکروٹنی کمیٹی سے ہم نے بھرپور تعاون کیا. میں یہی سوال نون لیگ سے کرتا ہوں, پیپلز پارٹی سے کرتا ہوں, یہ اپنے ثبوت کیوں نہیں لے کر آتے؟ بتائے پیپلز پارٹی جو انہوں نے 12 اکاؤنٹس اپنے چھپائے ہوئے ہیں, بتائے پیپلز پارٹی جو ان کے کروڑوں روپے کی رقم کی سمجھ نہیں آ رہی. پتا چلے کہ اسامہ بن لادن سے نواز شریف نے بے نظیر کی حکومت کو, بے بی شہید کی حکومت کو گرانے کے لیے پیسے لے لیے تھے. یہ فضل الرحمان کون سے ہوتے ہیں اداروں کو ڈکٹیٹ کرنے والے, جو کہتے ہیں جناب فوری فیصلہ کریں, فوری فیصلہ کریں. فضل الرحمان کی تو اپنی فنڈنگ جو ہے وہ لیبیا سے آتی رہی ہے. نہیں کسی کو یقین تو حافظ حسین احمد صاحب ان کی پارٹی کے رکن ہیں جو یہ بات کو بیان کرتے ہیں. جا کے دیکھ لیں پشاور دفتر کے اندر آج بھی اس ملک کی جو ہے وہ تختی لگی ہوئی ہے ان کے دفتر کے باہر, جس نے ان کو فنڈ دیا تھا وہاں پر پیسہ لگانے کے لیے. اسی طریقے سے یہ مارک سیگل کو آصف علی زرداری کہاں سے پیمنٹیں کرتے رہے ہیں یو ایس اے کے اندر. یہ پیپلز پارٹی یو ایس اے ایل ایل سی کیا کر رہی ہے؟ یہ پی ایم ایل این یو ایس اے ایل ایل سی کیا کر رہی ہے جو یو ایس اے کے اندر رجسٹرڈ ہے؟ یہ یو کے اندر جو پی ایم ایل این پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی کے طور پہ درج ہوئی ہے, یعنی کہ ایک سیاسی جماعت پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی کے طور پہ یو کے میں درج ہے برطانیہ میں, اس کا جواب کس نے دینا ہے؟ اس کا جواب بھی جو ہے وہ اسی الیکشن کمیشن نے لینا ہے. لہذا میں نے باضابطہ الیکشن کمیشن میں درخواست بھی دائر کی ہے کہ اس کیس کی جو ہے وہ سماعت کی جائے, اس کی ہیئرنگ کی جائے. بارہا میں کورٹ کے سامنے بھی میں نے استدعا فرمائی ہے, بڑے احترام سے, بڑے مہذب انداز سے, بڑے قانونی انداز سے, کہ یہ ہمارا ایک قانونی رائٹ ہے کہ آپ تمام سیاسی جماعتوں کا جو کیس ہے اس کو آپ ساتھ لے کے چلیں. پیپلز پارٹی نون لیگ, یہ تو نہیں ہو سکتا کہ پیپلز پارٹی نون لیگ کے کیس کی اسکروٹنی کمیٹی میں سماعت ہی نہیں ہو رہی اور پی ٹی آئی کے کیس کی جو ہے وہ سماعت ہوتی جا رہی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ قانون کی نظر میں دیکھنا ہے چیزوں کو, کہ قانون کیا کہتا ہے. اور جو میری استدعا ہے, جو میں بار بار دہرا رہا ہوں, کہ پاکستان پیپلز پارٹی نون لیگ کی جو کیس کا پچھلے 5 سال سے چل رہا ہے, 2017 سے میں اسی الیکشن کمیشن کے سامنے آ رہا ہوں. پچھلے چیف الیکشن کمشنر کی مدت ختم ہو گئی, نئے الیکشن کمشنر آ گئے, بہت سارے ممبران الیکشن کمیشن کے ریٹائر ہو گئے, نئے ممبران آ گئے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب ان کیسز کا جو ہے وہ فیصلہ ہونا چاہیے. میں قطعاً یہ بات کہتا ہی نہیں ہوں کہ آپ پی ٹی آئی کا کیس نہ سنیں یا پی ٹی آئی کا کیس کا فیصلہ نہیں ہونا چاہیے, لیکن میں یہ بات کہتا ہوں کہ قانون کے اوپر عمل درآمد ہونا چاہیے. قانون یہ کہتا ہے کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کے کیسز کو جو ہے وہ سننا ہے. لہذا میں الیکشن کمیشن سے ایک بار پھر یہ استدعا کرتا ہوں کہ پیپلز پارٹی نون لیگ کا جو کیس ہے فارن فنڈنگ کا
स्क्रूटनी कमेटी को फौरी तौर के ऊपर फाल बनाया जाए, स्क्रूटनी कमेटी अपनी रिपोर्ट मुकम्मल करके इलेक्शन कमीशन को जमा करवाए ताकि इलेक्शन कमीशन जो है उसके ऊपर भी अपना फैसला करे, उसके ऊपर भी उसी अंदाज से अपनी प्रोसीडिंग्स को आगे बढ़ाए जिस तरह पीटीआई के केस को आगे बढ़ाया जाता है। और मैं फजलुर रहमान को और ये बाकी सबको पैगाम देना चाहता हूं कि आप कौन होते हैं इदारों को डिक्टेट करने वाले? आपने इदारों को डिक्टेशन देना शुरू कर दी है। मैं ये समझता हूं कि पाकिस्तान के जो इदारे हैं, आईनी इदारा है, आज़ाद इदारा है, उस इदारे ने कानून के मुताबिक, आइन के मुताबिक जो है वो फैसले करने हैं। जो ये कहते हैं वो पहले अपने सबूत लेकर आए। मरियम सफदर, फजलुर रहमान, बिलावल, आसिफ अली जरदारी अपनी अपनी पार्टी के खाते लेकर आए। पता चलेगा कितने खूह खाते हैं वहां पर, पता चलेगा कि कितनी फंडिंग जो है वो आपने छुपा के रखी है। अब मैं गुजारिश करना चाहता हूं जरा जर्मनी से तारिक जवेद साहब से कि ये जरा बताएं ना कितनी फॉरेन फंडिंग जो ये वहां से भेजते हैं, जरा पता चले आपको। मैं इलेक्शन कमीशन से अपनी सदा इख्तिताम में दोहराना चाहता हूं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, नून लीग, JUI, इन तमाम जमातों की जो स्क्रूटनियां हैं उनको मुकम्मल करवाया जाए ताकि इनके अकाउंट्स भी जो है वो सामने आए, ताकि पता चले जो मुतालबात कर रहे हैं उनके अपने अकाउंट्स के अंदर क्या है और दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए। पीटीएम के पास दावा कर रहे हैं कि 27 मार्च के जलसे में इमरान खान इस्तीफा देने का ऐलान करेंगे। देखें, बात यह है कि ये तो आए थे नो कॉन्फिडेंस करने, अब ये मार्चों के ऊपर उतर आए हैं। ये हालत इतनी इनकी बुरी हो चुकी हुई है, वो कहते हैं कि 172 बंदे ही नहीं इनसे जो है वो पूरे हो रहे। कभी वो अपने MNAs के ऊपर नहीं उनको एतमाद, कभी उनके ऊपर डंडा बरदार फोर्स खड़ी कर देते हैं, कभी उनके ऊपर जो है वो कलाशनकोफ वाले खड़े कर देते हैं, और कभी कहते हैं कि ये अगवा हो जाए। मुझे तो ये डर है कि ये अपने लोगों को कहीं खुद ही ना अगवा करवा दें, क्योंकि आज तक हमने तो कोई बंदा इनका अगवा नहीं किया, चाहे वो सेनेट के अंदर चेयरमैन सेनेट के ऊपर अदम एतमाद थी, चाहे वो कितने बिल का मौका आया, चाहे कितने इन्होंने लॉन्ग मार्चेस किया। अभी बिलावल भी एक नन्ना मुन्ना शार्ट मार्च लेकर आए हुए थे, आपके इल्म में है, कोई रस्ते में तो कोई बंदा कोई गिरफ्तार नहीं हुआ। हमने जमहूरी रवायात की पासदारी की है, और मैं ये बरमला कह सकता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वज़ीर आज़म इमरान खान की दौरे हुकूमत के अंदर लोगों को जमहूरी राइट भी मिला है, प्रोटेस्ट का भी राइट मिला है, और इदारे भी आज़ाद हैं। यहाँ पर तो इदारों के ऊपर हमले कर दिए जाते थे, इदारों के सरबराहों की नेम कॉलिंग की जाती थी, उनकी पगड़ियाँ उछाली जाती थी, ये सुप्रीम कोर्ट के जजेस के नाम लेते थे, ये पाकिस्तान के सिक्योरिटी के इदारों के नाम लेते थे। सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमला किया हुआ है नवाज शरीफ ने, हमने तो आज तक कोई ऐसा काम नहीं किया। बहुत शुक्रिया। लिखत बरा इत्तलात फर्रुख हबीब इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उनका यह कहना था कि मेरी इस्तदा है पीपल्स पार्टी और नून लीग के केसेस को जल्द अज जल्द निपटाया जाए।